দেন ভাই এখানে তো মাটি এখানে তো তো এটা 30 এর মতো না স্যার, এটা তো কোনো ঠিকঠাক দেন না স্যার আপনি। এখানে তো পাথরই নাই তো দেখেন না এটা তো আপনি দেখেন না আপনি নিজে হাতটা দেন না কেন এখান থেকে তো জলে ইয়ে না বাবু তুই এটা তো সুবিধা হইব স্যার। তুই তাহলে তো ব্যাটার রাত্র মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে স্যার, মেশিন নষ্ট না এটা তো দিনের পয়সা তো কত লাগলো এটা তো এভাবে হইলো তো কেমন হইব তো দুদিনের পরে তো ভেঙে যাইব তো 3-4 দিকে না এটি করে দিব তো স্যার, এটি করে দিব আর এখানে অখন ডাউন করে খুলে তো বোঝা যায় ডিজে মার্কিং না নাই আচ্ছা ঠিক আছে কন্ডাক্টর একটা প্রয়োজন এই গ্রামের মানুষ কত লড়াই করছে আমি নিজের কত লড়াই করছি লেখা লেখি কইরা ইয়ে কইরা এই রাস্তা দীর্ঘদিন মানুষের এটা দাবি তো নঙা পারালাম পিছাই নাই আবো আংটি সঙ্গ মানে আবো খাই নাই বিয়া ফুলকা দিন তু বাইও যত না Itu sama itu suni jom tu saya kami ada berlagu. Na na marah pura full le. পুরো ফারি ছাড়া ফারি ফারি Ida porisar. বেবা গ্লাস কইরা তেল দিয়া তারপর আবার কাটে ঠিক করে দিব। না না গুড়া দি উঠালে দিব না এটা ব্রাশ কইরা গুড়া দিয়া তেল দিয়া ভালো করে তেল দিয়া দেখেন এটা আমি করে দেব স্যার এটা যদি আপনারা না করে আমি বিধানসভায় কিন্তু উঠামু সামনে 15 তারিখ স্যার করে দিব তো স্যার বুঝি এটা আমি করব দেখেন না এটা ওই তারা এখন দেখাই যায় দেখেন এটা এটা কি রকম পাও দিয়া লাইট দিয়ে দিলে তো দূর না লাগছে না বিশে তো পাও দিয়ে লাগছে আমি যে আপনি দেখছেন মানে কত তারিখ চিনি না আমরা চিনি না আমরা রাস্তা যদি ভালো না হয় আমরা আচ্ছা আপনারে তালা দিমু নর কমতি খাইদে নাই বের করে দিব বড় মত নাই এই এসডি সাইড ব্যাংক থাকা তাহলে আপনি সব ম্যাক্সিমাম রুটটা এরকম হয়ে গেছে তো এরকম সবটা রুটটা ম্যাক্সিমাম এটাও যদি যদি ঠিক হইতো তবু কিনাটা পরে করলেও চলে না ই দেখেন এটা একটু ভালো করলে তো আপনারও তো এটা তো বিরানি চালের মতো একবারে যদি ভালো করে দিত এখন তো এই প্রশ্ন উঠলো নইলে এখন তো এখন আরে দুধ দূর আছে আমার উপরে দেন মাটি পুরাটা ইয়া কথা এটা কি হইছে এটাও তো বাইরে পালাইছে হেরে তো দোষ না ঠিকই তো তখন তো ঠিক করতে হবে না যে পালাইছে হে দেখছে না রাত্রেবেলা তাই না মোতের লামা তঙ্গ কোনো ইয়া কস খুরমানো মোতের লামা তঙ্গ হাত ওর কাছে বাইক দিছ না এটি তো কইছি আপনারা যেটা যেটা কইবেন স্যার আমি এটা কইরা দিব স্যার আর এর বেশি কি করব স্যার Don Bosco lama bayang go mo ampura thangmani je mo pagla bari je laman omla chung tini naikha oro nam chani lukurok saka kam khaimani blaike hamia faika kai aboni bagi khobor mama loglogino tini faika chini oro nikcha kam khainai NS ni je SDU sahib tai bino
ইঞ্জিনিয়ার তারপরে এজেন্সি খুবই খাই নাই গামিनि बर' साका जे लामा आं निजेबो खायनो फैजामोन ताबुक साका जे इन्जिनियार साहेब साका एसडि साहेब साका मन ताबुक सोबाय ठीक खायजांनाय एजेन्सिबो साका मन ताबुक तैसा गाहामखाय रिजांनाय होनो इंगाखाय आबुनि बागै आं साननानै नायो जेखाने लामा हामियाखै स्लाम दङ नरक सापदि साहरदि जों फायनाय फिनाय लग लगिनो लुकुरक सामाने लग लगिनो आं फायखा नायफैखा कै इन्जिनियार साहेब रं फायखा बरबो नायखा बरबो साजागलिया एखाय जे एजेन्सि बबो साका जमन ताय ठीक खायरि नाय होनाय गाबोन खायखायो आं जा गामिनि बरनो सानाय अमनंनि लामा अमनरक खायफुरु नरक अर हिमनानि हेकाय नरक मन किसा नाय खायरि दे नरक नाय खायमा बेनो तिनि नरक नायकिनि खायमा बागैनो तिनिवा हामिया सामुंना नरक रमै माखा नरनो ब्लेका हामबाय मारिओ तामनि हेकाय नरक मन नायसमै रमै आनि मकल बुसखां तुइ माखा गाहाम अमो खायदि थिनांगो बन्दर जेकुनो लामा खायखाय अमतेखे नायसमै खायदि हेका आबुनि बागै ताबो इन्जिनियार साहेब साका मनते थिकाय रिजांनाय एजेन्सि बो साका मन थिकाय रिजांनाय दावाना दे अ लामानो तिनि अम कामिनि लामा मन थिक खायजांनाय गाबोनि बागैनो जों अमते जेकुनो जागावा सामुं खाखांते थिनांगो म जखनते रिपेयरिं खायजो म स्लामजाग ताइसे कामते साकाव रिजागो आफ्रुनक टंगै नायनेबि मनंनि कामिनि लामा यांते गोबां मानसिया डनबास्को स्कुलाव थांगो लामा जाहाथे नायथगनानि अमले जों खायना नांगै दा हेदिबा सार लामा बियां टिम बितु बियां थांमानाबो म हंजाखाय यांगो इको बायजालनि इको डनबास्को तै खायै म yang पागलाबारि थांमा लामा दा सार आरो किसिजा समं दङ सुदु अर सिमिया क्लास नामो देरजाखौ नामो हायकेन कलांगि थांगौ आं बुइनि इको निर्वाचन केन्द्रनि सायमिया रामचन्द्रघाट एलाकायाव जेखेने कमप्लेन फायो जेखेने लुकुरक अभियोग खायो आरो जागानो थाङै स्लामै रिजाखा आ जागा थाङै नायखे आं निजेबो थांगो एबं जत जागानो थिकाय रिजागो मबो थिकाय रिजांना एजेन्सि बो निजेबो साका मन थिकाय रिनाय होने नायनायदि जोंनि यांगो बगाबिल बुखागो आमते कायसे कमप्लेन माइनर एकटा कमप्लेन फायका जों थांनायखाय अ एसडि साहेब प्रसंग बरं दङ आबो थिकाय रिजाखा आबो प्रत्येक कुन कमप्लेन करिखा ठीक अमबो अमते खायनो ताबो जेहेतु कमप्लेन खायका पाब्लिक अमनो ताबो स्लाम रिजांनाय ता माने म लामा थुनामखा आसुक 80 बोसोरनि सिमि ताक नायदि चिन बाबा बुबु जों तंमासे थै था कान बाबु बुबु जोंसे 80 बोसोरनि ताक बसे अ लामा ताक से पिसिर जागो हंकाय जों काहामकाय जों बो नाय तंगो आबगेनो जों आबनो हे के म दीर्घ दिन अम अ गामिनि लुकुर यांति थांलाय सुखायनानि आबो बरग 80 प्राय 80 बोसोराव बिनबु फासंसे सफरनसिम लामा खायजाया ताबो खायरि जाखा थिनांगो मुनान ताबो तम पिसुंखा म ताबो स्लाम जांनाय ता थिके जेखाने बरग इनको खायका हामिया सामुं खायकाबो ताबो थिक खायजांनाय के थिनांगो बो अम जुदिं खाय ताबो त पिसुं थाका तो मेरामत तो खायनाय और अफिसार रक दङ इन्जिनियार रक दङ बरग थिनखौ खायनाय का आंनि मकलबो ताबो फायका आं निजेबो यांत्रि लाइसो वाइसो इस गा मन ताबो बुसखांगो थिक खायरि जानाय ता हामबाय